Namaste and good evening, ladies and gentlemen. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA. This is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country to you all. Myself, Vivechan, your moderator for the event, and as always, I'm back with my guest speakers and a new topic for discussion. So today I have three speakers with me. In fact, all my speakers are associated with KFA Institute. My first guest speaker for today's program is Mr. Restaza. He is the founder and executive chairman of KFA, a very well-known figure in the field of business, finance, insurance, education, and consultancy sector. My second guest speaker for today's program is Ms. Jasmine Hara Bajracharya. Ms. Hara is the Director of Academics and Consulting at KFA. She has more than 18 years of experience in sales and marketing career with good exposure working in multinational life insurance companies. My third guest speaker for today's program is Mr. Rajat Bajracharya, an MBA graduate himself. Mr. Rajat is the academic coordinator at KFA Business School and IT since the year 2015. Prior to that, he was involved with Micro Enterprise Development Program, UNDP, as a research assistant intern, a young and a talented individual with so much of positivity when he speaks. Welcome all of my speakers, and thank you for your time. I'm sure we're going to enjoy this session with you all. Now, before we proceed towards our discussion round, I would like to inform our viewers regarding the topic of today's session. So the topic is post-COVID MBA. I'm sure there are a lot of students as well who are watching us live today, and there are a lot of questions and concern with regard to the education scenario in days to come post the end of this pandemic, particularly for the MBA students or who are wanting to do MBA after this pandemic is over. So I confirm you that you are going to get a lot of information, and this session is going to be very much fruitful for you all. And in the course of our discussion, I'll be taking your questions as well. But forgive me for the fact that I might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us with that too. Today, we have a slightly different format of our session. We would start with a presentation from Ms. Jasmine. She has a wonderful presentation to show to us regarding the topic that we are discussing today. And in the course of our presentation, we will be joined in by Mr. Rajat and Mr. Restaza as a contributor for the same presentation. So now, without any further ado, let me give the floor to Ms. Jasmine. Ma'am, if you are ready, you may please proceed with your presentation. Definitely. Good evening, everyone. Namaste. I'm Jasmine Hara Bajracharya. I'm Director Academics and Consulting at KFA. I'm really delighted to be here addressing young learners and the future leaders of various corporate organizations, which, where they're going to lead various different departments with different functions and responsibilities. So, आजको हाम्रो यो सेसनमा रेस्ता हुनुहुन्छ, Rajat, core team member of our academic team is here. Vivechan, who's also our alumni, who's been in KFA before, so he's here with us. And backstage we have Sanju, who's our head IT, supporting us from all angles so that we don't have any technical glitches. Right? So I'm really happy. This is the second time I'm coming to KFA Business Affairs. Prior to this, I was with, we were talking about the higher education in Nepal a couple of weeks back, and I really thoroughly enjoyed. Thank you, Vivechan, for inviting me once again in this platform. So without wasting much time and hoping that I'll get ample discussion in between my presentation, I prepared a very short and I would say the thought process that has gone in my mind, which would describe as to अहिलेको भनौँ न MBAs मा हुनुपर्ने, एउटा MBA graduate मा हुनुपर्ने, what are the skills that the corporates are looking for, or how do you increase your employability towards getting you into a better position or a better career or a position that you actually desire. भन्ने कुराहरुमा चाहिँ we will be discussing today. This will also help in those MBAs who are actually thinking of starting up of your own business,
become a startup entrepreneur, or you're already doing something but you'd like to, there's some certain अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको होला कस्तो खालको स्किल्सहरू चाहिन्छ कि केमा आफूलाई राम्रो गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरूमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने probably this particular program, which is divided into 2 parts, this week and carried forward to next week, because we thought we should have some elaborated discussion here. किनभने अहिलेको यङ भनौँ न ग्रेजुएट्सहरू जसले पर्स्यु गर्न सोचिराख्नु भएको छ एमबिए गर्ने कि नगर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ probably they could get answers हैन. We'll address those, I will try and address those answers. So without wasting much time, I'd like to share a screen here. Hold on, just give me a second. So this is the screen being shared? Yes, ma'am. We can see this slides. And am I clearly audible? Loud and clear, ma'am. Okay, so I would like to begin by sharing the screen here and talking a little bit about the virus. अहिलेको जुन पेन्डेमिक सिचुएसनको जुन अहिले हामी बुझिरहेको छौँ हैन. So obviously it is a global outbreak हैन. It has created significant challenges not just for us but everybody around the world at various levels, industries हैन मा यो यस्तो खालको challengeहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ हैन. So COVID-19 has undoubtedly shaken up the world once we knew हैन, with the pandemic forcing people and industries to constantly adapt as the situation progresses. It can make your career search even more challenging than it already is. So career search ko लागि चाहिँ अहिले झन् challenging भइरहेको छ हैन. You have to adapt, you have to think of building your own competencies. So I think a master's degree is a great way to differentiate yourself in a crowded market, increase your industry knowledge, boost your paycheck, among many other benefits. In a world forever changed by COVID-19, master's degree is a strong foundation for building your successful career. के हो भन्दाखेरि इज नट द्याट यो नगर्दैमा काम नपाउने होइन हैन, हामीले करियरलाई अगाडि बढाउन नसकिने चाहिँ होइन. तर के हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स, अहिले झन् यस्तो बेलामा चाहिँ मैले गर्न सक्ने हो कि होइन, विल आई बी एबल टु टेक अप दोज रेस्पोन्सिबिलिटिज, will I be able to fulfill those responsibilities भन्ने कुराहरुमा आफूलाई धेरै डाउट भइरहेको बेलामा चाहिँ एउटा डिग्री आफूले लियो भने, इट्स नट अ पेपर डिग्री भनेको इज नट जस्ट डिग्री हैन. इट क्यान एक्चुअली गिभ यु that the duration of that MBA will actually give you a lot of push, will challenge your thoughts हैन. It'll actually will make you think again and again whether यो चीजहरुमा चाहिँ मैले अझै कति मेहनत गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ it will definitely challenge you. So I think it will build a strong foundation, र अझै एउटा strong foundation चाहिँ build गर्नलाई चाहिँ definitely help गर्छ. And then let me talk about the higher education, especially MBA sector ma चाहिँ हैन. अब यो higher education leaders and our education systems are transforming. Definitely, we've been seeing, even we at KFA have been doing it now. हैन, हामीले आफुलाई ट्रान्सफर्म गरिसकेको छ. We cannot wait and see like what's going to happen next भनेर बसिराखेको छैनौं. We have already started our online classes long back हैन, and students are engaged thoroughly. So leveraging on online classroom online programs, particularly hybrid that blend online and face-to-face learning. And यस्तो कुराहरु चाहिँ अब going forward management colleges, your higher education colleges, schools हरुमा चाहिँ definitely यो एउटा incorporate हुन्छै हुन्छ. Optimizing the use of digital tools like Zoom, Google Classroom, Skype भन्ने जस्तो चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ अब it is going to only get better and better. I'm sure Zoom जस्तो यस्तो short time मा राम्रो गरेको digital tool एउटा चाहिँ उनीहरुले every day आफुलाई त्यो particular platform लाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भनेर सोचि नै रहेको होला. So त्यसमा हामीलाई नै benefit हुन्छ. As a receiver we will be benefiting this हैन. अर्को भनेको चाहिँ अब चाहिँ it is getting MBA भन्ने बित्तिकै a lot of placements come into mind. So even the educators are nurturing corporate relationships, partnerships
So there's an increasing area of partnerships with employers that focus on identifying workforce needs of the future. So they, even the corporates are thinking as to how do I get that workforce which I require in the coming days. So त्यसमा धेरै collaboration and partnerships हुनेवाला छ, जस्तै ग्रेजुएट कलेजेसहरूसँग. सो त्यसमा पनि हायर एजुकेसन जुन एडुकेटर्सहरू हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, इभन केएफएले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टिङको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै नै अगाडिदेखि नै गरिरहेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ रिइन्फोर्स, अझै हामीलाई रिइन्फोर्स भइरहेको छ र हामी यसमा धेरै नै मेहनत गरेर काम गरिरहेको छौँ. र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि, एज यु नो, एभ्री बिजनेसको स्टेप इन्टु अ पोस्ट कोरोना भाइरस फ्युचर, they need to find a fine balance between what worked before and what needs to happen now. I know what is successful now, because now the new normal भन्ने concept is gone on to next normal. सो अब न्यू नर्मल भनेर पहिला अस्ति लाइक मेबी 2 months अगाडि भइरहेको थियो होला, कतिपय कम्पनीलाई अहिले पनि न्यू नर्मल भइरहेको होला, नयाँ कुराहरू उनीहरू बिस्तारै अफिस आइरहेको होला, अनलाइन क्लासेसहरू क्लासरुम्सहरू युज भइरहेको होला, वर्क फ्रम होम कल्चर इस्टाब्लिस भइरहेको होला. तर कतिपय अर्गनाइजेसन्सहरूले 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखि नै गरिसक्यो भने अब चाहिँ नेक्स्ट नर्मल भन्ने के हो त भन्दाखेरि we need to differentiate ourselves and find out what worked well for us and what needs to happen next. What are the success factors that we actually tick गर्नु पर्यो के boxes बनाएर, like what worked well and what is going to happen now भनेर. So if we can differentiate ourselves from others, like भन्नुस् न, online platforms are getting much more busier now. त्यो इ कमर्सहरू अहिले जतिको उनीहरूले आफूलाई कम्पिटेन्ट र आफ्नो केपेबिलिटिजहरूलाई म्याक्सिमाइज गरेको बेला अरू कुन बेला थियो र. दे हेभ रियली म्याक्सिमाइज दोज अनलाइन डेलिभरिज, डिजिटल ट्रान्सफर्स, यो अनलाइन पेमेन्ट्स. हाम्रो अब भनौँ न, हामीले त्यो लकडाउनको टाइममा इभन ग्रोसरिजहरू हामीले अनलाइनहरू अर्डर गर्यो. So it has all actually made us more innovative, more creative to use limited resources मा पनि हामीले सर्भिसहरू कसरी डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ. इभन केएफए मा लाइक टकिङ अबाउट the practical subjects, जुन हामीले फेस गर्यौँ, स्टुडेन्ट्सहरूले अनलाइन क्लासमा बुझ्न अलिकति they were finding it a little challenging. So we invited our teachers, our faculty members in the class, and they could use that whiteboard. So we felt like they could come in the classroom and use whiteboard through webcam, and it can be, the whole session can be conducted there, whereas students join in through Zoom, and they understand because they are writing in the board now. Classroom empty छ, तर the rest of like students are in the Zoom platform. So यो कसरी भयो भन्दाखेरि, त्यो जुन चीज जब नेसेसिटी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ the cells open up and the nervous system becomes more active. And trainings are going online. There's so many webinars happening. Online diploma courses are happening nowadays. So I think यसमा पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ. Anybody would like to share anything on this? If I may ask, or should I go ahead? I'm sure Rishta sir has something to say about us. If I may, sir, Rishta sir, do you have something to add on this, sir? Rishta sir? Your mic. Okay, just a second. Yeah, sorry, my mic was switched off. Okay, first of all, good evening, everybody. Good evening, Jasmine, Rajat, Vivechan. Good evening, sir. And also coincidentally, today is the eve of 20th yes. anniversary of KFA, right? So we are stepping into 20th year from tomorrow. Tomorrow is 4th of July. So 2001, 4th of July was the day when we were born. Like we were born on the same day when the United States was born. That was just a coincidence. Right? But we were born on that day. So on this special day, on behalf of KFA, on behalf of shareholders, promoters, senior management, board of directors, management committee of KFA, I would like to thank everybody. I know our students, our consultants, our faculty members, teachers who are very important. Our most important, our clients, our consulting clients, all KFANs, and including Vivechan, I think was a third intake MBA student, graduate. So all of you have made it possible. 20 years is a long journey. There were definitely long ups and downs. There were successes and there were
failures as well. So सबै अर्गनाइजेसन मेरो चिज डेफिनेटली हुन्छ नै यो दौरानमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ र बिहान एउटा सानो इभेन्ट हामीले गरेको थियौँ त्यसमा पनि हामीले मैले के सेयर गरिरहेको थियो भने केएफए इज अ लर्निङ अर्गनाइजेसन लर्निङ भन्ने अथवा नलेज भन्ने एउटा वर्डले चाहिँ हामी तिनटै स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ बाँधेर राख्छ केएफएमा ट्रेनिङ एडुकेसन कन्सल्टिङ हामी तिनवटा एस्पेक्टमा छौँ त्यो तिनटै एस्पेक्टमा नलेज अथवा लर्निङ भन्ने दुईवटा वर्ड छ त्यो त्यसले गर्छ नलेज र लर्निङ वर्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने knowledge is not only imparting knowledge but also absorbing knowledge. When we discuss things with our students, we learn so much. We also share our experience. There are pool of faculty members who teach MBA programs, who teach BHM programs. They impart their knowledge, but at the same time, there's a lot of cross learning happening from academic professors, from professional contributors, from domain experts. त्यो कुराहरु भइसकेपछि जुन जस्टिन वाज मेन्सनिङ द नेक्स्ट नर्मलको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अब वी नीड टु अडप्ट आई एम श्योर द फर्दर प्रेजेन्टेसन्स अफ जस्टिन टक्स अबाउट चेन्ज त्यो डाइनामिक हुनुपर्ने कुराहरु पनि मेन्सन भएको छ हैन सो त्यो चीजमा गरेर आज हामीले 20th इयर कम्प्लिट गर्दाखेरि we've got so much of learning so I'm sure मैले अहिले यो MBA को एस्पेक्टमा एउटा दुईटा एक्जाम्पल्स पछि रेलेभेन्ट स्लाइड्स आउँदाखेरि आई विल शेयर हैन So अहिले मैले खाली भन्नको अघि Jasmine was mentioning that she was mentioning invention is the mother of necessity भन्ने हिसाबले अहिलेको बेलामा नेसेसिटी भएको हिसाबले चाहिँ इन्भेन्सन जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले जुन कुरा भइरहेको थियो त्यसमै एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरौँ अघि I was taking a break I was in KFA table tennis hall to play a few games the training team came Mr. Ashok and he was just informing that 50 participants from Bank of Bhutan, they just registered themselves for online training program of KFA, which is guarantees ko bare ma program garda rechu हामीले त्यसमा चाहिँ उनीहरुले online program गरेको छ international participants हरुले आएर त्यो पनि 50 जनाको एउटै लटमा आएर रेजिस्टर गर्नु भनेको मतलब इट्स अ ह्युज थिङ नि हैन सो हामीले एउटा कन्भेन्सनल हिसाबले ट्रेनिङ प्रोग्राम गरिरहेको थियौं this pandemic happened to us. Kisu, who is the CEO and training director, he went out like KFA ko logo tapale tala dekhirahnu bhako hola it says vision beyond the box. So we did not stay inside the box. We said what next? And post COVID aba hami ke गर्ने त भन्दाखेरि team really worked hard. We structured program. Now is the scenario where we can get international resource persons. Now is the scenario where we can get international participants as well. So त्यो म्यानेजमेन्टको एउटा शिफ्ट गरेर क्विक डिसिजन गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेको भएर आजको दिनमा नम्बर अफ प्रोग्राम्स हैन वी आर रनिङ प्रोग्राम अन एन्टरप्रेन्योरशिप वी आर रनिङ प्रोग्राम अन इन्टरप्रेटिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स ग्यारेन्टीजको मैले कुरा गरि नै हाले देयर आर नम्बर अफ प्रोग्राम्स बैंकिङ प्रोग्राम चलिरहेको छ 4 CEOs of KFA sorry 4 CEOs of different banks I think I'm too much guided by KFA today Mr. Ratnaraj Bajacharya, Mr. Kishore Maharjan, Mr. Ajay Shrestha, and Mr. Upendra Paudel. They were all our seniors. They were leading different banks. I know. उहाँहरु चारजनाले कम्बाइन भएर बैंकिङ प्रोग्राम गर्दै हुन्छ अब त्यो छिटै नै लन्च हुँदैछ हैन सो त्यो पनि अनलाइन प्लेटफर्मबाट हुँदैछ so we are reinventing that wheel and the next normal को कुरा गर्दाखेरि we are already implementing so what are you doing and what the students who are listening to us what are you doing how are you taking your approach next अब कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको कुरा इन्ट्रेस्टिङ आउँछ होला so let's hear some interesting presentation slides presentation which Jasmine was mentioning अलिकति मैले इन्टरप्ट गरेको छ पनि भयो बिचमा so please let's continue and then as a lot of interruptions are going to happen because it's not going to happen like one go one flow I'm going to stop by and then take views from even from my seniors and my colleague here and Vivechan, you can also participate if you would like to say a few things because we are here addressing the young generation young generation who's trying to pursue MBA as a career growth as a step forward त्यो गर्नको लागि चाहिँ
कति मनमा दुविधा भइरहेको होला अहिलेको स्पेशली अहिलेको सिचुएसनमा सोच्नु न त्यो ग्रेजुएट इफ आई वर इन द्याट प्लेस हैन if I always empathize, I always think from the other side's perspective. If I were in that particular place where I had finished my एउटा म अब ग्रेजुएट गर्छु म अब MBA गर्छु भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ र सडनली पेन्डेमिक भयो हैन suddenly pandemic भयो and then we are locked down and then like 3 months 4 months we've been contemplating what next अब के हुन्छ भनेर at least partial lockdown open up भयो तर again rise त भइ नै रहेको छ हैन like contain भइसकेको त छैन but we are trying to live with it we are trying to move on with it भने पनि so I'm thinking like those students who are trying to pursue a career हैन are now in a midway उनीहरु एकदम बिचमा परिरहेको छ I want to share something many years back when I finished my 12th I did my education in Dr. Graham's homes that's in West Bengal next to Darjeeling Kalimpongma so I studied there for 12 years and then later I didn't know what to do I didn't know whether to go and pursue my study in Nepal or should I go to India or should I go abroad or should I go where should I go एकदमै म त्यो dilemma थिए कि whether should कहाँ जाने अब I don't know because कालिम्पोङमा त मलाई पढ्नु थिएन because 12 years was like good enough for me my entire teen was spent there so I wanted to explore new and then I came back home अब म त्यस्तो एकदम रेस्टलेस हुने भनेको एकदम काम भएर बस्न अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ अझै पनि त्यति म्याच्युरिटी आइसकेको थिएन and then मैले कजन्सहरु भेटे I was asking people त्यस्तै हुन्छ नि usually हैन what to do अब के गर्दा राम्रो हुन्छ you seek advices from your seniors गर्दाखेरि and then I met one of my aunt who is more into yoga and meditation and then she told me Jasmine since you have time why don't you go for vipassana very young age it's quite young I don't know what is meditation then and I was a sporty person त थिए नै अब एउटा सर्टेन फोकस हुनुपर्छ भन्ने त थाहा थियो मलाई हैन तर अब मेडिटेसन भनेर एकैचोटी and that too vipassana which is like 12 days you stay locked in and then you meditate and you're not supposed to speak to anybody even in that particular place त्यो त्यहाँ पनि हामी कोहीसँग पनि कुरा गर्दैन रहेछ हैन so I didn't know all these things and I said okay let me go and find out what is this vipassana भनेर so I went to the Shivapuri त्यो यहीँको vipassana center मै गएँ 12 दिन I was there and I got my answer I was it was such a hardcore meditation you wake up at 3 o'clock and you start meditating and a whole day you are meditating your meals are at time you're so disciplined and then I got an answer that म कस्तो मान्छे हो मलाई कस्तो खालको कुराले मलाई एक्साइट गर्छ I could only think about that I had time for myself I could sit and think and I did nothing but I thought like how should I progress my career I'm not a doctor material I'm not an engineer material I am not going into that particular stream so मैले भने केलाउनु थाले के then I could segregate it became very clear for me what I wanted and that's where I went to Pune I went to Symbiosis and got myself I got my admission there so that's I think it's required अहिले जुन टाइम पाइराख्नु भएको छ pursue गर्न खोजिराख्नु भएको MBA स्टुडेन्ट्सहरु जुन अहिले तपाईहरुले टाइम पाइराख्नु भएको छ आफुलाई सोच्ने टाइम हो यो आफुलाई इन्डल्ज गर्ने टाइम हो अलिकति आफ्नो बारेमा अलिकति मोर रिसर्च गर्ने टाइम हो so I suggest that obviously if you have time to go to Vipassana definitely go for it but again you can always do it at home as well I think 3 months ko Vipassana bhaisakyo हैन lockdown yeah so yeah don't go for Vipassana now because we have already contemplated we are already 18 days after the lockdown so action time just like so let's move forward to topic yeah so let's move ahead so then what is so what do you think will companies now look into the workforce they hire के खोजिरहेको छ त अबको नेक्स्ट कर्पोरेट्सहरुले या तपाई आफू पनि एउटा भेन्चर स्टार्ट गर्न सोचिराख्नु भएको छ नि what is the venture that you would like to start okay so here I want to contribute if I am the CEO of a company and I'm trying to hire a IT head of IT I think our head of IT is also online somewhere head of IT बाट म के चाहन्छु भने I would definitely like the core skills I want him or her to be very very familiar with Java programming Oracle programming social media management
software management. So उसको जुन core hard skills त चाहियो हैन, plus त्यो skills लाई पनि उसले enhance गर्दै पनि जानु पर्यो, upgrade गर्दै पनि जानु पर्यो. So more than that, head of IT बाट म के पनि चाहन्छु भने I would like to see him or her taking a leadership position, a very, very good coordinator, not only inter-departmental, but also intra-departmental. How will my head of IT understand the business dynamics? हैन? So भोलिको दिनमा यदि हामीले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, आईटी मा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने, whether shall we go for purchasing our own servers or shall we go for hiring a space in the cloud? Right? Your analytical skills. I would also like him or her to do a little bit of cost benefit analysis, obviously in coordination with Department of Finance, head of finance. So head of finance, head of IT coordination गरेर एउटा financial numbers हरू पनि लिएर आएर overall feasibility पनि दिन सकोस्. Plus, I would also like my head of IT to coordinate with business department, with marketing department, with operations, with finance, with all technical departments, and get me a solution, and also lead her or his team in that direction. Right? So my IT head ko example दिइरहेको छु. So how do we prepare ourselves for that kind of situation? हैन, हामीले त्यो सिचुएसन को लागि अब अहिले के हुन्छ भने IT हेड्सहरु के हुन्छ भने उनीहरुले ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ गरेको हुन्छ, मास्टर अफ इन्जिनियरिङ गरेको हुन्छ, दे हैव डन लट अफ सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्सहरु गरेको हुन्छ, दे हैव द हार्ड स्किल्सहरु हुन्छ, तर म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरु, स्ट्र्याटेजिक थिंकिङ, लजिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, लजिकल रिजनिङ, यो अघि मैले भने कोअर्डिनेसनको कुराहरु, फाइनान्शियल एनालिसिसको कुराहरु, बिजनेसमा डाइरेक्टली सपोर्ट गरेर ओभरअल यसको बिजनेसको कनोटेसन्सहरु, टीम म्यानेजमेन्ट, एचआर म्यानेजमेन्टको कुराहरुमा चाहिँ त्यहाँ ल्याक हुन्छ. That's why if you look at KFA को अहिलेको MBA को intake हेर्नु भने there are a lot of engineers who have come in, engineers who have done engineering in computers, electronics, mechanical engineers. So they have the hard skills. Now they want to learn the management skills. They want to learn your management skills later after organizational कसरी positive value addition गर्ने भन्ने हिसाबले उनीहरुले सोचिरहेको हुन्छ. I'm sure if the corporates are listening, हैन, so they also must be thinking मलाई अब चाहिने MBA चाहिँ खाली मलाई skills त चाहियो, skills नभएको त हुँदै भएन, आफ्नो एरियाको डोमेन एक्सपर्टिज त चाहियो. तर I would like to have my officers, my managers have these skills which I mentioned just now. Okay? Exactly. Yes, you want to add Exactly, Yeah, sir. I agree totally here, and a further slides also describes the things similar to what Ressa sir just mentioned. So I'll just move ahead. So what to expect? This is the question everyone is asking. What do you expect from the corporates? Think we have to think like, what are the corporates expecting? Management students coming to college, they're also expecting what management colleges are going to impart now. How are the sessions going to be conducted? मेरो MBA डिग्री चाहिँ कसरी सिद्धिन्छ, कसरी मैले यो पाउँछु भन्ने कुराहरु उनीहरुको दिमागमा चलिरहेको होला. अहिले पर्स्यु गरिरहेकोहरुले पनि त्यो कुराहरु सोचिरहेको होला. I can see a lot of messages coming in Facebook live messages here. I would like to do chartered accountancy, but I'm also contemplating to do MBA or CA. Madhu Thapa has asked that. Yes. A lot of contemplation will happen, definitely happen. But again, you have to reach the right place to get good counseling. Yeah. So Madhuलाई हामी के भन्छौँ भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको मा एक्सेल हासिल गर्छ, हैन. क्यापिटल बजेटिङ भनेको के हो भने we have the net cash outlay as हामी कति खर्च गर्दैछौँ कुनै प्रोजेक्ट एनालिसिस गर्दाखेरि, and then we have a series of streams of revenue which comes in future. Year 1 पछि कति, year 2 पछि कति, year 10 पछि कति भनेर हामी फ्युचर क्याश फ्लोजहरु हामी प्रोजेक्सन गर्छौँ. सो फ्युचर क्याश फ्लोजलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिस्काउन्ट फ्याक्टर युज गरेर डिस्काउन्टिङ गरेर हामी प्रेजेन्ट भ्यालुको फ्याक्टरलाई हामी लिन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्याश फ्लोज. So if our present value of future cash flow is higher than net cash outlay, we say that project is feasible, राम्रो रहेछ project, अगाडि बढौँ. If our NPV is negative, which means our net cash outlay is higher than the future cash, the present value of future cash flows, then we say that we should not go for these projects. र हाम्रो दुईटैमा पोजिटिभ छ, तर हामीसँग लिमिटेड बजेट छ, दुईटा तीनटा हामीले प्रोजेक्टलाई कन्टेम्प्लेट गरिरहेको छौँ भने हाम्रो जुनमा चाहिँ NPV हाम्रो चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ त्यसमा हामी जान्छौँ, हैन.
अब कोर अकाउन्टेन्सी कोर चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा उहाँले यो पढ्नुहुन्छ तर एमबिएले के गर्छ भने यो पर्टिकुलर जुन चाहिँ क्यालकुलेसन्स गर्दाखेरि फर्स्टमा त के गर्छ उसले भने केएफएको एमबिएमा आई थिङ्क रजत क्यान एड अन टु दिस एमबिएले के गर्छ हाम्रो त्यो डुअल फ्याकल्टी सिस्टम हामीले केएफएमा युज गरिरहेको छौँ त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर जुन गिभन दिएको हुन्छ नि आइएम पाण्डेको अथवा मोङ्गाको किताबमा अथवा लिन्चको किताबमा जुन डिस्काउन्ट फ्याक्टर गिभन दिएको हुन्छ रियल लाइफमा डिस्काउन्ट फ्याक्टर गिभन दिएको हुँदैन बिकज प्री पेन्डेमिक हाम्रो प्राइम लेन्डिङ रेट वाज अराउन्ड 7-8-9%. Post pandemic, our prime lending rate is going to go down to 5-6, even 4%. So that discount factor keeps on changing. So that's where we bring a lot of research, which is combined research, which does a macroeconomic analysis, which interpolates and extrapolates data from the interest rate scenario. The interest rate scenario la liera हामी discount factor like projection गर्न student लाई सिकाउँछौँ त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टरलाई प्रोजेक्ट गर्न सकिसकेपछि उसले जुन क्यापिटल बजेटिङको जुन अहिलेको स्ट्राटेजिङ थिङ्किङ र क्रिटिकल एनालिसिसलाई चाहिँ 360 डिग्री कम्प्लिट गरेर एउटा राइट सोल्युसन दिएर आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेडसँग कोअर्डिनेसन गरेर सिओलाई गरेर चाहिँ के भन्न सक्छ भने ओके प्रोजेक्ट ए इज बेनिफिसियल बिकज वी हेभ डन द एन्टायर एनालिटिकल थिङ्किङ गरेर भनेर उसले भन्न सक्छ सो इफ यु आर अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी यु हेभ नलेज अन प्योर अकाउन्टेन्सीमा हुन्छ सफ्टवेयर्समा हुन्छ ट्याक्सेसनमा हुन्छ legal issues CAs are very good in legal issues. Now what you need to do is a strategic issue on utilizing your applications, your accounting, core accounting skills into a management solutions for value delivery ma त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँछ र त्यो रिलेसनशिप गर्न सकेन भने चाहिँ खाली अकाउन्टेन्ट मात्र भनेर तिमी चिन्छौ मधु हैन र यदि तिमीलाई चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्टमा ओभरअल अगाडि बढ्नु छ भने चाहिँ you have to combine your accounting skills with your managerial skills, and obviously MBA will provide that. Rajat, you want to add anything on our little bit on dual faculty system? I'm going to go Yeah, good evening to all the viewers. Good evening. So dual faculty system, we have been doing it since the day one of the establishment of our organization, and dual faculty, we have in all the subjects we have two faculties. One we call academic professor. जसले चाहिँ सरले भन्नुभएको छ क्यापिटल बजेटिङको दि थियोरिटिकल कन्सेप्ट हाउ वी कम अप विथ दि क्यापिटल बजेटिङ फर्मुलाज एन्ड एभ्रिथिङ भन्ने कुरा एनालिसिस पार्टमा चाहिँ एकाडेमिक प्रोफेसरले ड्राइभ गर्नुहुन्छ सो वी एन्ड द सेकेन्ड फ्याकल्टी हु इज द प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर उहाँले चाहिँ सरले भन्नुभएको छ यो जुन डिस्काउन्ट फ्याक्टर छ डिस्काउन्ट फ्याक्टर इज नट गिभन इन दि रियल वर्ल्ड सिनेरियो सो हाउ डु वी कम अप विथ द्याट what are the factors do we consider to analyze the discount factor so यो कुराहरु हामीले चाहिँ the professional contributor जो चाहिँ practically learn गरेर आउनु भएको छ practically busy राख्नु भएको छ day to day environment मा day to day उहाँको practical life मा so उहाँ जस्तो faculty चाहिँ हाम्रो professional contributor side बाट चाहिँ आउनुहुन्छ so student get a mix of both the worlds the academic and the professional world they are the experts on their own field जस्तै academic professor ले उहाँले academic side मात्रै ड्राइभ गर्नुहुन्छ यहाँ मात्रै हैन अरु ठाउँमा पनि र उहाँको प्रोफेसन नै त्यही हो they are the real professors of the scenario so त्यसैगरी प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरहरु पनि उहाँहरुको एक्सपर्टिज त्यही लागि गर्छ कि उहाँले डे टु डे नै त्यही लिभ गरिराख्नु भएको छ so dual faculty really helps students to get the benefits of the academic side as well as the professional sides. So from 2012 onwards, we've been implementing dual faculty system. अहिले हाम्रो 19th intake students latest batch थियो हामी 20th intake अब चाँडै हामी अनाउन्स गर्दैछौँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन मलाई गर्न मन लाग्यो विवेचन इज आवर थर्ड इन्टेक ग्रेजुएट हैन उले केएफए बाट एमबीए गरेको अहिले सिमरिक एयरलाइन्समा पनि इज द म्यानेजर देयर our responsibility heading his area. Vivechan, do you remember anything that you studied in any course, any subject in dual faculty system which you liked and which you later implemented? I know. There's a story share garana. Yes, sir. I was about to come once Rajat sir ko part complete bhayo ma bolna aa rahe the yahi bare ma we all have our own stories before we join any MBA college or before we are trying to pursue our graduation we have our own stories mero pani euta story thyo this is particularly for the viewers and most particularly for the students
मैले back in the year 2010, 2009, I completed my bachelor's BBA, and I thought of having a job before I pursue my MBA. So मैले 2 वर्ष more or less job गरेँ. I was in a bank. And after that, I thought now this is high time I need to get a master's degree. I came to Kathmandu, मैले विराटनगरबाट मेरो bachelor's गरेको थिएँ. When I came to Kathmandu, I mean went to different colleges. मैले written examsहरू दिएँ, and few reputed collegeमा मैले नाम पनि निकालेको थिएँ written examsमा. Then honestly speaking, the last college that I went to was KFA. When I went to KFA, I met few of the employees who are still there. And I have good relations with them. I met them and brief. I was still not, convinced, because at that age you are kind of confused about because it's about MBA, it's about the most important degree that you're trying to get. So KFA, they informed me, that particular employee informed me that we're having an orientation class for the upcoming batch. So you can take the orientation class. And I took the orientation class. Rishti sir was there in the orientation class along with Kishu sir, and there were other few professors also. The one of the most important reasons for me to join KFA was in fact dual faculty system. Your concept was very new at that time. It's still fresh. I don't think so there are any other colleges doing. If they are doing, it's a good thing. But KFA was the issue, and I'm not just saying because I am doing this session with KFA, I'm moderating for KFA. That is something different. But I have always been a proud student of this institute, and I will always be a proud alumni of this institute. So dual faculty system ko barema मैले जब briefing पाएँ, that thing struck me, because that was something very important. Theoretical knowledge त हामीलाई सबै कलेज सबै इन्स्टिट्युटले दिइरा हुन्छ. Right from the schooling days, we are given theoretical knowledge. तर त्यो theoretical knowledge लाई मैले exactly practical field मा कसरी incorporate गर्न सक्छु. Later in life, when I have to, come on the field and work, how will that knowledge be implemented भन्ने कुराको चासो चाहिँ धेरै कमले राखेको हुन्छ कि. सो त्यो कुरा चाहिँ KFA ले grasp गर्न सकेको थियो. And then there were other reasons also for me to take a decision to join KFA, but one of the most important reason was the dual faculty system. Then when I started my classes on day one, each and every individual subjects theoretical subjects जुन प्योर theoretical subjects भन्छौँ हामी, मार्केटिङ अथवा HR जस्तो सब्जेक्ट्सहरू, त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन्स त धेरै छ नि त. त्यो कुरा हामीले बुझ्नै सके हुँदैन कि थ्योरीमा we go through the theories अनि exam perspective बाट हामी prepare गर्छौँ, and then we attend the exam. We are only concerned about passing the exam. तर त्यो पर्टिकुलर थ्योरी जुन मार्केटिङमा HR जस्तो सब्जेक्टमा पनि पढिन्छ अथवा प्र्याक्टिकल सब्जेक्टमै जुन पढिन्छ प्र्याक्टिकल कुराहरू, त्यसलाई रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ KFA ले त्यो डुअल फ्याकल्टी सिस्टमबाट दिएको छ र सधैँ दिन्छ. एन्ड I can't particularly remember one particular subject, but the most interesting thing was that कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो टाइममा, I'm sure it is the same right now also, कुनै एउटा सब्जेक्टको विषयमा कुरा भइरहेको हुन्थ्यो, क्लास भइरहेको हुन्थ्यो, त्यो सब्जेक्टको भनौँ न फिल्डमा जो एउटा एक्सपिरियन्स कुनै प्रोफेसर अथवा कुनै एक्सपिरियन्स एम्प्लोइ आबद्ध हुनुहुन्छ भने एउटा सिनियर लेभलमा, उहाँलाई एज अ प्रोफेसर कन्ट्रिब्युटर उहाँलाई बोलाइन्थ्यो र उहाँले एक्ज्याक्टली जस्तो थ्योरिटिकल एकजना सरले अथवा म्यामले एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो कुरालाई नै प्र्याक्टिकली यो कसरी हुन्छ है रियल लाइफमा चाहिँ भनेर एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो. एन्ड द्याट वाज one new way of learning things. हिजोसम्म मैले एउटा थ्योरी मात्रै मेरो माइन्डमा थियो, तर यो त यसरी इम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ नि त भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ. अनि the most important thing was we were bombarded with the lectures and the cases of different practical cases or case stories हरू हामी we used to कहिलेकाहीँ it was like fatigue पनि हुन्थ्यो. तर later in life, when I completed my graduation, and now that I'm associated with Sauri Airlines as a deputy manager of operations department, which is not a banking sector. म पहिला banking र insurance sector मा interested थिएँ. I did my career, job over there, but I switched to technical sector. This is the airlines. यहाँ आएपछि I will share the story also about when we proceed forward. म केही कुराहरू भन्छु. The most important thing I gained was the soft skills. जुन अघि सरहरूले पनि भन्नुभयो, किनभने हार्ड स्किल्स भन्ने कुरा त ट्रेनिङ्सहरूबाट, हजुरको एजुकेसनबाट अथवा सेल्फ रियलाइजेसन, सेल्फ एजुकेसनबाट लिन सकिन्छ. तर सफ्ट स्किल इज समथिङ द्याट आई बिलिभ इज रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम एन्ड इन डेज टु कम.
त्यो soft skills चाहिँ I'm sure Jasmine ma'am ले पनि further presentation मा will be discussing about soft skills. त्यो soft skill is why is it so important र त्यसले मलाई पनि कसरी help गर्यो यो Saur Airlines मा enhance गर्नको लागि आफूलाई. I'll share that story also. So this was all about my story, sir. And dual faculty system is very good, is excellent, and should be there in all colleges and institutions. That is all I have to say right now. So thank you very much. Whenever Solti opens for business, I will take you out for lunch. Yeah. Pandemic बेलामा खुल्दैन त्यही भएर भन्दैको कि. I would have the most wonderful time with you all. So anyways, Yes, no. I mean, we're really happy to see our graduates, doing well. So I'm also on that to reward, but no, I'm director, coordinator, chairman of the जो पनि हामीसँग अब द सिनियर म्यानेजमेन्ट जो छौँ हामी हाम्रो खुसीको चाहिँ के कुरा हुँदो रहेछ भने हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूले राम्रो गर्नु रेस्पेक्टिभ फिल्डमा भने त्यो नै राम्रो छ. I'll just share one small example, and I'm itching to share that example, and then ma'am will continue. Rajendra Singh was one of our graduates. I don't know which intake he was. After he passed out 3 years, पछि मलाई phone गरेको थियो to say thank you. उसले चाहिँ हामीले मास्टर बजेटिङ पढाउँछ नि फाइनान्समा. मास्टर बजेटिङ पढाउँदाखेरि हामीले ओरल ब्याङ्क बजेटिङ नै गरेको थियौँ कि ओरल ब्याङ्कको बजेट नै बनाउन सिकाएको थियौँ. सबै डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई कोअर्डिनेट गरेको थियौँ. सो ऊ चाहिँ त्यो बेलामा ब्रान्चमा सेकेन्ड पर्सन थियो जोइन हाम्रो एमबिए गर्दाखेरि. पछि हि देन बिकेम सेकेन्ड पर्सन हुँदाखेरि उसले बजेटमा हेल्प गर्यो. उसले त्यो ब्रान्चको बजेट बनाउनको लागि चाहिँ एन्टायर हामीले सिकाएको स्ट्राटेजिक थिङ्किङ एनालिसिस सबै गरेर इन्टर डिपार्टमेन्टल ल्याउने बटम अप अप्रोच होइन सबै हिसाबले चाहिँ एकाडेमिक प्रोफेसरले पनि पढाउनु भयो पर्सनल कन्ट्रिब्युटरले पनि त्यसलाई गरेर डुअल फ्याकल्टी सिस्टमबाट उसले बजेटिङ गर्यो. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रमोसन भएको रहेछ. त्यो प्रमोसन गर्दाखेरि प्रमोसन त भयो. त्यो प्रमोसन गर्दाखेरि उसको सिनियरले उसको सिओले के भन्नुभएको रहेछ भने तिमीले केही भेरिएबल्सहरू यस्तो लिएर आयो, तिमीले यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्ट्सहरू लिएर आयो जुन पोइन्ट्सहरू चाहिँ कतिपय हाम्रो 15 वर्ष 20 वर्ष काम गरिसकेको ब्याङ्कर्सहरूले पनि नसोचेको पर्सपेक्टिभबाट पनि तिमीले कुराहरू लिएर आयो. त्यो खालको प्लेटफर्म लिएर आएको भएर यु रियली डन वेल. र त्यो हिसाबले ब्रान्च बजेटिङको नयाँ कन्सेप्ट नै त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ नयाँ लागू भएछ कि राजेन्द्र सिंहले गर्दाखेरि. सो वी आर सो ह्याप्पी टु हियर द्याट स्टोरी. लाइक एउटा इम्प्याक्ट भएछ है उसको लाइफमा एउटा इम्प्याक्ट भएछ. नट ओन्ली हि गट द प्रमोसन अफ द पे राइज पायो होला त्यो भनेको सब्सिक्वेन्ट रिजल्टको कुरा भयो. तर हि कुड मेक अ सब्सटेन्सियल इम्प्याक्ट by doing that kind of by taking the value and implementing the same in his practical field. So that was another story. र अबको दिनमा त झन् हामीले नयाँ नयाँ चीजहरुलाई चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो because scenario had changed अघि म्यामले भनेको अनुसारले हैन. So let's move on with the presentation now. Yeah, lot of examples, like many examples are going to come forward, and I'm also receiving many queries here, which I'm sure Bivechan is going to let us know, and will definitely answer the questions. Madhuji, I hope you've got your answer. We'll definitely answer Pratiksha ji lai pani and Tara ji lai pani hami answer garchhau nai. A lot of questions have come in, and I'm really happy that the viewers are coming up with they need some clarification bhanera pani airakhnu bhako cha. So we're very happy to address those clarifications. Your dual faculty system ko to purai it's such an amazing experience. I being one of the professional contributor as well in one of my core subject, which is sales. So sales ma गर्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्टली हामीले बजेटिङहरु गर्दाखेरि हामी थ्योरी पार्ट मात्रै सिक्दैनौं. हामीले ग्रुप वाइज डिवाइड गरेर प्रोडक्टलाई लिएर हामी एउटा भर्चुअल कम्पनी नै सोचेर प्रोडक्टलाई लिएर हामी त्यसको सेल्स बजेट बनाउँछौं. सेल्स बजेट बनाउनुमा कति कुराहरु चाहिँ चाहिन्छ. एक्चुअली सेल्स बजेट पहिला सेल्सकै बजेट बन्छ and then revenue budget बनेपछि then other budgets fall after that. So students really appreciate. We take couple of weeks to complete that. र हामी त्यसमा एकदम मजाले डिस्कस गर्छौं कि. So once when they are through and through with the budget ko formats देखि लिएर every variable in it मा हामी त्यसमा डिस्कस गर्दै त्यो कुरा गर्दाखेरि त by the time they finish sales budget ko chapter, they are so much they are so confident that
हामी गएर अब सेल्स बजेट बनाउनलाई खासै धेरै चाहिँ हामीलाई एफर्ट लाग्दैन हामी अर्गनाइजेसनमा वी क्यान डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट गर्ने फेजसम्म हामी पुऱ्याउँछौँ होइन उहाँहरूलाई सो इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स I'm sure you must be also giving them exposure on sales tracking system, right? Yes, sales tracking system. Digitally, हामीले अहिले sales tracking कसरी गर्छौँ किन sales भनेको त our sales force needs to be motivated as well as kept on track हैन sales track मा पनि राख्नु पर्यो उनीहरुको कुराहरु उनीहरुले गरेको minute detailsहरुलाई किन sales भनेको it's all about getting leads. Every lead is important in sales, no matter whether that sales lead is going to be converted today or after 2 years or after 5 years. But how do you keep those leads engaged? As a matter of sales class, we are talking about customer delight and customer retention. Phase one. Now post-pandemic, now the next coming weeks we are going to discuss on these things. Customer relationship management, CRM, customer delight and customer retention. So विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरुले ओभर क्रस इन्डस्ट्रिज हैन विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरु लिइराको छौं डाइसेक्ट गर्छौं एनालाइज गर्छौं डेटाहरु ल्याउँछौं कन्सेप्ट्सहरु ल्याउँछौं र हामी आफै क्लासमा चाहिँ एउटा त्यसको डिस्कसन गर्छौं कि किनभने अहिलेको कम्पनीजहरुलाई कस्टमर रिटेन गरेर राख्नु एकदम ठूलो च्यालेन्ज छ बिकज वी आर सो डिजिटली एक्टिभ हामी यति डिजिटली एक्टिभ छौं एज कस्टमर्स हैन हामीलाई कसैले कोही सेल्स पर्सन आएर हामीलाई पिच गर्नै पर्दैन एभ्रीथिङ इज अनलाइन नै छ हैन किनभने यति अनलाइन प्लेटफर्म्सहरु भएको छ यति ई-कमर्सहरु आएको छ कुनै पनि चीज किन्नलाई आई क्यान गो अनलाइन एन्ड फाइन्ड आउट अबाउट द प्रोडक्ट हैन भनेको मतलब हरेक त्यस्तो अर्गनाइजेसनले आफ्नो कस्टमरलाई रिटेन कसरी गरेर राख्छ त आजको दिनमा हैन बिकज कस्टमर रिटेन्सन इज सो इम्पोर्टेन्ट that's why आजको सेसन वाज the coming another 2 to 3 weeks we are going to discuss हाम्रो अरु पनि म्याटर डिस्कस हुन्छ तर यो म्याटरमा चाहिँ हामी डेफिनेटली वी आर शेडिङ लाइट अन इट सो लेट मी मूव अहेड just one line just trust us sales is going to be the most important aspect in COVID because अब economically अलिकति यसलाई जोड्ने हो भने demand has gone down people are not purchasing they are very cautious in spending their rupees so companies who implement structured sales process are going to be successful than those companies or those executives who do not proceed with the sales process on a structured manner. Sales la hamle agi hamle IT ko example दिइरा थियौ finance को example दिइरा थियौ operations को example दिइरा थियौ तर sales नै भएन भने न finance ले के गर्न सक्छौ न IT ले के गर्न सक्छौ न operations ले के गर्न सक्छौ you need to get business 50 जना बैंक अफ भुटान को सेल आयो हाम्रो प्रोग्राममा ग्यारेन्टीजको प्रोग्राममा लगइन गर्नु रेजिस्टर गर्नु भनेको मतलब that the sales leads have been converted into sales proceeds भयो त्यो भइसकेपछि कन्ट्रीलाई त्यसको इम्प्याक्ट इन टर्म्स अफ डलर्स हैन त्यसले ओभरअल हाम्रो ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा पनि हेल्प गर्छ तर डेफिनेटली अर्गनाइजेसनलाई त यसले एडिसनल क्याश फ्लो दिन्छ एउटा सेल्समा एकदम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसमा मार्केटिङ भनेको सेल्स होइन कतिपयमा के छ भने मार्केटिङ सेल्स भनेर लाइक जोड दिने कुरा छ जुन जास्मिन म्यामले भन्नु भएको स्ट्रक्चर सेल्स प्रोसेसहरु सेल्स ट्र्याकिङ सिस्टमबाट गर्ने कुराहरु त्यो प्रोसेसहरुमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ सेल्सलाई चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर साइन्टिफिक वेबाट अगाडि बढाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ त्यसमा पनि त्यसको स्ट्रक्चर प्रोसेसमा हामी जानुपर्छ या सो एज सेल्स को टपिक आइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो सेल्स को बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्नु मन लाग्छ तर आई एम श्योर व्हेन वी गेट एन अपर्च्युनिटी what we'll do is I mean time को पनि कुरा छ हैन तर म चाहिँ के let's not rush हैन if we take 3 episodes or 4 episodes of KFA Business Affairs we'll do 4 episodes of KFA Business Affairs. I mean viewers हरुलाई listeners हरुलाई के भनौं भने log into every Friday 6:30 to 7:30 भनेको चाहिँ हामीले राउन्ड अबाउट 1 year चाहिँ 1 hour चाहिँ हामीले every week imbibe हो किनभने यो करियरसँग रिलेटेड चीज भयो नि यसमा you can ask a lot of questions let's take it slow because example गर्दै गयो भने more interesting हुन्छ होला rather than rushing things yes so अलिकति यसमा म अर्को एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने अब sales so definitely is going to be one of the core and most important aspect of any organization हैन स्पेशली हामीले जब चाहिँ सेल्सलाई हामी फेस टु फेस गर्न बढी रुचाउँथ्यौ
हैन पुश र पुल सेल्सको कुराहरू आउँछ त्यही अनुसारको प्रडक्ट अनुसार हामी सेल्सहरू गर्छौँ हैन र अहिलेको पोस्ट पेन्डेमिक अब जुन हामी पोस्ट फेजमा जाँदैछौँ बिस्तारै अझै पनि मान्छेहरू खुलेर हामीसँग भेट्ने क्रममा छैनन् तर द्याट डजन्ट मिन द्याट वी स्टप सेलिङ आवर प्रडक्ट्स or सर्भिसेस हैन सो यो बेलामा चाहिँ हाउ आर वी प्रिपेयरिङ आवरसेल्भ्स हाउ आर कम्पनीज प्रिपेयरिङ अस देयर वर्कफोर्स to give us an excellent sales pitch over a Zoom or a online platform हैन सो अनलाइनबाट नै हामीले विभिन्न गएको दिनहरुमा कन्सल्टिङमा हामीले धेरै अनलाइन चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट्सहरु शेयर गरिसकेका छौं इन्टरनेशनल क्लाइन्ट्सलाई पनि नेशनल क्लाइन्ट हाम्रो यही काठमाडौँमा भएको क्लाइन्ट्सहरुलाई पनि हैन व्हिच मिन्स दैट अबको नेक्स्ट नर्मल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आफुलाई चाहिँ अनलाइन ओभर अनलाइन स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेभलप गरेर हैन कस्टमरलाई धेरै कुराहरु प्रोडक्टको बारेमा थाहा भइसकेको हुन्छ त्यो क्रममा हामीले कस्टमरलाई अब अहिलेको न्यू थिङ भनेको इट्स नट जस्ट प्रोडक्ट सेलिङ इट्स सोल्युसन सेलिङ सेल्स हैन हाउ डु आई सेल माई सोल्युसन टु माई पोटेन्शियल क्लाइन्ट बाइ डुइङ an excellent need assessment. उहाँहरुको need र desire assessment नगरेर म त्यसमा सक्सेसफुल भएन भने then I'm just giving a talk. That's it. And they will listen to you for 10 to 15 minutes and they'll start wondering. So how do you keep your customers engaged? Now, these are the things that we need to develop. So KFA ma, we are delivering these kind of specialized, we will be developing courses and training sessions. जसमा चाहिँ हामीले sales लाई लिएर अबको sales force हरु सोचौ जहाँ धेरै sales force हरु engaged छन् जस्तै insurance होला हैन अरु बैंकिङ सेक्टरहरु होला तर we need to sell the product हाम्रो आफ्नो सर्भिस त बेच्नै पर्यो सेल गर्नै पर्यो तर ओभर Zoom प्लेटफर्म or अनलाइन भर्चुअल मिटिङ्सहरुमा चाहिँ सर्टेन एटिकेट्सहरु फलो गरेर कसरी गर्ने हैन सर्टेन प्रोसेसलाई फलो गरेर चाहिँ गर्नु सकिन्छ हैन सो आई एम श्योर एभ्रीवन इज थिंकिङ यही लाइनमा सोचिराख्नु भएको होला आफ्नो केपेबिलिटिजलाई हार्नेस कसरी गर्ने बेटर कसरी बनाउने सो आई थिंक नाउ वी क्यान शिफ्ट टु अनदर स्लाइड and then see as to now is the time to focus है जे गर्नु छ आफुलाई जे कतिपय कुराहरु दुविधा होला डिलेमाजहरु होला हैन धेरै डिलेमाजहरु आइराको होला मनमा इभन कुनै कर्पोरेट सँग रिलेटेड होस् या कोही इन्डिभिजुअल सँग रिलेटेड होस् या तपाई एउटा एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ या तपाई कतै काममा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन र तपाईले अब के गर्ने त इज दिस इन्डस्ट्री फिट फर मी भनेर तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको छ भने फोकस भएर काम गर्यो भने फोकस भएर मैले आफ्नो करियर प्लान्सहरु बनाए भने चाहिँ there are high chances that I land into the place where I actually desire to. Yeah, I'm sure Resta so wants to say something here. Your mic is off. Definitely, focus is definitely required. I mean, if you want to achieve everything in life, you may become jack of all but master of none. So, after core competency, I'm going to borrow. र एउटा एक्जाम्पल शेयर गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले एमबीए को 3rd सेमेस्टरमा 8 वटा डिफरेंट प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ अगाडि बढाइरा छौं हैन स्टुडेन्ट्सहरुले नै त्यो प्रोजेक्ट छानेको फेरि फ्याकल्टी मेम्बर्सले छानेको हैन कि स्टुडेन्ट्सले छानेको हो सो टु नेम दिस प्रोजेक्ट्स हैन एउटा ग्रुपले एलोभेरा प्रोजेक्ट एलोभेरा फार्मिङ एन्ड जेल प्रोसेसिङ लाई राखेको छ एलोभेरा र एभोकाडो जुन फ्रुट्स छ नि एभोकाडो फार्मिङ एन्ड ट्रेडिङ लाई चुज गरेको छ डेयरी फार्म लाई अर्को प्रोजेक्टले चुज गरेको छ अर्गानिक फार्मिङ छ सो लट अफ एग्रिकल्चरल भ्यालु चेन खालको प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ उनीहरुले चुज गरेको छ रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे पनि गरेको छ त अहिलेको पेन्डेमिकको बेलामा रेस्टुरेन्ट क्याफे भन्ने जस्तो लाग्छ तर गोइङ फरवर्ड डेफिनेटली त्यसको एउटा राम्रो स्कोप हुन सक्छ एउटा सुनिता श्रेष्ठ भन्ने लेडीले रियुजेबल प्याड सँग रिलेटेड एउटा इन्ट्रेस्टिङ भेन्चरमा काम गरिरहेको छ त्यसै गरेर अर्को दुईटा प्रोजेक्टमा काम यो यसमा फोकस भने के हो भने अब उनीहरुले जुन यो चुज गर्यो नि यो प्रोजेक्ट चुज गरिसकेपछि एलोभेराको प्रोजेक्ट चुज गर्ने जुन 5 जना हाम्रो एमबीए एस्पिरेन्ट्सहरु छ एमबीए ग्रेजुएट्सहरु हुनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरुको फोकस चाहिँ डेफिनेटली आफूले पढेको फाइनान्स मार्केटिङ बिजनेस एचआर डेटा रिसर्च यो सबै कुराको एप्लिकेसन साइड गरेर त्यो प्रोजेक्टमा उहाँहरुले फोकस गरेर इम्प्लिमेन्टेसन भ्यालु डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ दैट्स व्हाई देयर इज अ हाई चान्स अफ देमसेल्फ बिकमिङ सक्सेसफुल हैन अब भोलिको दिनमा सबै कुरा सक्सेसै हुन्छ भन्न सक्दैनौं हामी
तर हामीलाई के पनि फिल भयो भने हाम्रो MBA ले चाहिँ खाली कर्पोरेट्समा गएर जब मात्र गर्ने हैन कि we also need to be more responsible now, especially in the post-pandemic scenario where the employment is getting suffered. So much of people are already unemployed, you know, so they are also coming back from foreign countries. So we also need to create some value, create some propositions, some business. यो विभिन्न 8वटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले छानेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले छाने भने स्टुडेन्ट्सहरु आफैले छान्नु भयो उनीहरुको इन्ट्रेस्ट उनीहरुको स्ट्रेन्थ प्रोफाइल हेरेर त्यो स्ट्रेन्थ प्रोफाइल र इन्ट्रेस्ट हेरेर उनीहरुले त्यो छानेको भएर अब respective teams will give their respective focus in these projects and I'm sure we'll get a good value out of it. अब हेरौँ यसलाई चाहिँ हामी माइक्रो डेडलाइन्सहरु राखेर हामी गर्दै छौं अब हामी 1-to-1 मिटिङ्सहरु गर्दै छौं हैन यसमा चाहिँ अब हरेक चीजमा फोकस गर्छौं र हामीले चाहिँ भनौं न कन्सल्टेन्ट्सहरु पनि रेस्पेक्टिभ डोमेन एक्सपर्ट्सहरुलाई पनि इन्भाइट गरेको छौं सो we have lined up meetings for them. So MBA program चाहिँ खाली क्लासरुममा मात्र MBA program हुँदैन हैन it has to be done on a absolute consulting modelमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ डेडलाइन्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चीजहरु चाहिँ उनीहरुले पढ्दा पढ्दै सिक्ने त कुरा छँदैछ सिक्नेको साथसाथै एक्जिक्युट पनि गरोस् र भोलि गएर सबैले के खुसी लाग्छ मलाई भने सबै 8वटा ग्रुपले थर्ड सेमेस्टर MBA स्टुडेन्ट्सले के भनेको छ भने हामीलाई के शेयर गरेको छ भने यदि फिजिबिलिटी स्टडी र बिजनेस प्लानको रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने अब फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लानको रिजल्ट नै नेगेटिभ आयो अथवा फिजिबल नै छैन भन्ने खालको कुरा आयो भने त त्यो प्रोजेक्ट अबोर्ट होला सो दे विल गो फर अनदर अल्टरनेटिभ होला तर यदि फिजिबिलिटी स्टडी र बिजनेस प्लानको रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ वी आर अल गियर्ड अप टु स्टार्ट द बिजनेस एकैचोटि धेरै ठुलो त हामी गर्दैनौँ तर सानो स्केल अथवा मिडियम स्केलबाट हामी सुरु गरेर त्यसलाई बिल्ड गरेर एउटा भ्यालु प्रपोजिसन गर्नेमा लाग्छौँ है भनेर स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ सो द्याट इज केएफए को MBA कि द्याट इज वाट वी डु हामीले भ्यालु क्रिएट गर्नु छ हामीले इन्टरप्राइज क्रिएट गर्नु छ प्रडक्ट्स क्रिएट गर्नु छ त्यो चिजहरुमा चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टीज एकाडेमिक प्रोफेसर्सहरुको पनि असाध्यै ठुलो रोल छ बिकज उहाँहरूले थ्योरेटिकल कन्सेप्ट्सहरु इमर्जिङ कन्सेप्ट्सहरु लिएर आउनुहुन्छ बुक्समा भएको इभल्भिङ कुरा ल्याउनुहुन्छ इन्टरनेटबाट रिसर्च गर्नुहुन्छ रिसर्च पेपर्सबाट सर्टेन कुरा ल्याउनुहुन्छ प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर्सले आफ्नो आफ्नो डोमेन एक्सपर्टिज शेयर गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ त्यो कुरा शेयर गर्नुहुन्छ त्यो अनि कन्सल्टेन्ट्सहरुले त्यसमा भ्यालु एड गर्नुहुन्छ हामी त्यो कुरालाई ओभरअल गाइड गरिदिन्छौँ इन्टिग्रेट गरिदिन्छौँ त्यो भएपछि हामीले के सोचिरहेछौँ भने आउने दिनहरुमा लट अफ बिजनेस भेन्चर्स विल स्टार्ट फ्रम KFA त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ओभरअल इम्प्याक्ट दिन सकियोस् भन्ने खालको कुरा सोचिरहेछौँ या लेट्स मुभ फरवर्ड Yeah, so one of our alumni, who's Ang Dorji Sherpa, is also watching us. Okay. He's a lot of alumni. I can see Prem, I can see Rahul Ray here, Pritiraj is here, Bikram Aditya is here. These all are our alumni. I'm so happy to see them watching us, and I'm sure they are doing excellent, contribution in the areas of what उनीहरुको आफ्नो एरियामा चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको होला. And Ang writes, it's such a lovely thing that he writes here, saying that I really miss the focus. He writes, now here's the slide I am really missing, focus on your efforts. We keep on, because he worked with us for quite some time in consulting, bank insurance ma is हाम्रो bank ma हुनुहुन्थ्यो हैन, one of the bank हाम्रो assurance को assignment ma हुनुहुन्थ्यो. He did a wonderful contribution there. Thank you, Ang, for your contribution. And he writes here, focus on your effort. This is something that we used to keep on telling them, efforts on focus garnu, results will always follow. Exactly. Every nitty-gritties of efforts ma hamle focus. This is what we keep on teaching and keep on harping about. And Restasa is always, always tells us कि efforts on focus गरे भने result, त्यसको result भनेको ultimate त्यो end product हो. तर product end को कुरा सोच्नु भन्दा आजको दिनमा चाहिँ मैले कतिवटा काम सिधाएँ र कतिवटा काममा मैले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने deliveries मा मैले बढी फोकस गरे भने then obviously the results, I'm sure Ang is utilizing and using this particular strategy भन्नु या एउटा हाम्रो बानी भन्नु KFA मा एउटा हामी गरिरहेको चीजलाई चाहिँ तपाईले गरिराख्नु भयो होला. Thank you so much for sharing again. I just want to share one thing here. Tribhuvan University ground मा चाहिँ नेपाल versus US को cricket match भएको थियो. त्यो बेलामा हाम्रो dear captain Paras Khadka was leading the team, and then Nepal won the match. So they came, and then we all congratulated Nepal. Yay, Nepal! Cheer garyo. And then Paras tells me, already closing remarks. Paras tells me,
रेसो सर हामीले गेम त जित्यौँ तर आइम नट भेरी ह्याप्पी अनि वाइ पारस भनेर सोधेको केटाहरूले सब क्रस ब्याटेड सर्ट खेल्यो आज लकी भयो लाग्यो मिड विकेटमा छक्का गयो सेम बल चाहिँ इनसाइड एज भएर बोल्ड हुन सक्थ्यो होइन सो म यिनीहरूसँग गेम त जित्यो तर म यिनीहरूसँग यिनीहरूलाई गाली गर्नेवाला छु आज बेलुका डिनर चाहिँ खुवाउँछु यिनीहरूलाई जितेको भएर त्यसपछि आम गोइङ टु से भनेको मतलब के हो भने रिजल्ट्स राम्रो हुँदैमा एफर्ट्स राम्रो छ भन्न सकिँदैन कहिले कहिले एफर्ट्स राम्रो भएर रिजल्ट्स नराम्रो पनि हुनसक्छ सो अगेन महेन्द्र सिंह धोनीको पनि त्यही हो हि अलवेज सेज प्रोसेसमा फोकस गरौँ प्रोसेसमा फोकस गरौँ भन्ने कारण के हो भने इफ वी फोकस अन एफर्ट्स एन्ड प्रोसेस results most of the times 90 out of 100 times results will take care of itself if it doesn't take care in 10 or 5 odd times it's okay we can move on right? So thank you for reminding us we Yes. almost missed to say that line so focus on your efforts results will take care of yourself thank you let's go Thank ahead. you again. Yeah, thank you so much. Time keep गरौँ है विवेचन I think गायब भयो कि छ अहिले यहाँ I'm this. hey okay we couldn't see you Yeah. so. Yeah. I'm so lost in your and ma'am's words, you know. All of a sudden, where is the moderator? I'm here. I request to, I mean, pull things quickly, ma'am. So it's 7:30 now, so time पनि हेरौँ विचार गरौँ. So next episode मा हामी कुरा गरौँला. And Vivechan should guide us on that. Yeah. Sure, I'll do that. Ma'am, please continue. Yeah, so I think before we end, Vivechan, let's not miss to take the queries that has come along. I'm sure you're checking on it, and Yes, we'll answer those queries. And Yes. so my next slide, because every slide we are taking a break, and I'm sure it is okay for the viewers as well, rather than just rushing over to the next slide. You know? So यो कुरामा चाहिँ again, now we need to decide, or we need to work on what skills to reskill and what skills to upskill. हैन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अहिलेको टाइममा हैन हामी अहिले एमबीए गरि नै रहेको छौं या गर्नेवाला छौं या एमबीए गरिसकेका छौं र काम गरिरहेका छौं हैन सो तीनटा फेज छ आइदर हामी एमबीए गरिरहेको छौं या हामी सोचिरहेको छौं कन्टेम्प्लेट गरिरहेको छौं हामी एमबीए गरौँ कि या कुनै अरु केही टेक अप गरौँ कि भनेर सोचिरहेको छौं या हामी एमबीए गरिसक्यौं र सर्टेन एउटा हामी कतै कार्यरत छौं हामी कतै काम गरिरहेको छ आफू इन्भल्भ छौं भए पनि these are the things we need to keep on working on ourselves, which is reskilling our skills and upskilling our skills. Now, how does it happen in KFA or हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौं त भन्ने कुरामा चाहिँ we can now discuss. I open it again. Subhas, I forgot his full name. अलिकति volume is coming अलि सानो. Okay, just a second. सुभाष को नाम के थियो सुभाष को फुल नेम के थियो प्राइम लाइफ को सुभाष anyway he was an underwriting guy and he recently completed his MBA so insurance मा underwriting भने चाहिँ के हो भने उ चाहिँ रिस्क हेर्ने भयो हैन इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि त्यो इन्स्योरेन्स को रिस्कलाई चाहिँ ओभरअल कम्पनीले बियर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने फ्याक्टरलाई उले हेर्ने भयो हैन सो उसले स्किल्स उसँग अन्डरराइटिङ स्किल्स भयो रिस्किल्समा डेफिनेटली उसले एक्चुअल साइडको कुराहरू सिक्छ होला भ्यालुएसन साइडको कुराहरू सिक्छ होला ब्यालेन्स सिटमा अन्डरराइटिङको कम्पोनेन्टको कुरा सिक्छ होला सो इन्स्योरेन्सको फ्याक्टरले गर्दाखेरि ओभरअल त्यसमा भ्यालुमा के गर्छ उसको स्किल र स्किलको पार्ट त त्यहाँ आयो तर अघि मैले आइटीको एक्जाम्पल दिएको अनुसारले सुभाषसँग मैले एउटा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि उसलाई एमबीएले कसरी हेल्प गर्यो रे भने उसले सेयर गर्दै थियो भने उसले पनि अगेन बिजनेस डिपार्टमेन्ट जसले इन्स्योरेन्स बेच्छ हैन त्यो इन्स्योरेन्स बेच्ने लाई गएर एज अ प्रडक्ट पार्टनर कतिपय इन्स्योरेन्स एजेन्सीहरूमा गएर उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने आफ्नो तर्फबाट एज अ प्रडक्ट पार्टनर भ्यालु एडिसन्स दिन्थ्यो जुन हामीले सिकाएको सफ्ट स्किल्सको प्रोग्राम्सहरूबाट इभल्भको प्रोग्रामबाट प्रेजेन्टेसन टेक्निकको कुराहरूबाट आई प्रेजेन्ट भन्ने जुन हिसाबले हामी प्रेजेन्टेसन सिकाउँछौँ त्योबाट उसले चाहिँ इभन बिजनेस टिमलाई पनि सपोर्ट गर्न एज अ प्रडक्ट पार्टनर गएर चाहिँ कुरा गर्थ्यो अनि रियल सिनेरियोमा यदि भनौँ न बिजनेस मात्र कुरा नगरिकन रिस्कको एस्पेक्टबाट पनि चाहिँ कस्टमरलाई भनिदियो भने चाहिँ देयर इज नो लिप सेलिङ भएन कि अथवा मिस सेलिङ भएन यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भन्ने जुन इन्स्योरेन्समा हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अहिले लगानी गर्नुहोस् डबल हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले जहिले पनि हामी कम्पनीमा प्राइम लाइफमा हामी हुँदाखेरि हामी के भन्यौँ भने त्यो कुरा चाहिँ यस्तो भन्नु हुँदैन है बिकज डबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही पनि हुँदैन सो लेट्स नट मिस सेल आवर प्रडक्ट हामी अन्डरराइटिङको साइडबाट रिस्कको साइडबाट यसको इन्भेस्टमेन्ट साइडबाट पनि कुरा गरौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि
एज अ प्रडक्ट पार्टनर चाहिँ उसले भनेको हामीले प्रेजेन्टेसन स्किल सिकेर बिजनेस डिपार्टमेन्टसँग कोलाबोरेट गरेर हामीले चाहिँ जुन खालको दिन्थ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर्सले ओभरअल झन् राम्रो गरेर स्पेसली हाई नेटवर्क कस्टमर्स जसले 50 लाख 75 लाख 1 करोडको पोलिसी लिनुहुन्छ उहाँलाई झन् यो कुरा मन पर्यो अरे कि रिस्कको फ्याक्टर चाहिँ पहिल्यै भन्दाखेरि भन्यो र तपाईँले आफ्नो अन्डर राइटरलाई पनि ल्याएर भन्नुभयो र अन्डर राइटरले चाहिँ भनौँ अन्डर राइटरले गएर बिजनेसको लागि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम नौलो थियो उहाँहरूको लागि अन्डर राइटर भनेको बिजनेस आउँछ त्यो बिजनेसको रिस्क हेर्ने त्यो आइदर त्यसलाई अप्रुभ गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने भन्ने मात्रमा चाहिँ अब एज अ बिजनेस पार्टनर पनि गएर रिस्कको कुराहरू चाहिँ पहिल्यै सेयर गर्ने भन्ने खालको कुराको जुन कोलाबोरेटिभ अप्रोच हामीले सिकायौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्यो सो उहाँले त्यो कोलाबोरेसनको पार्ट आई थिङ्क अर्को स्लाइड्समा आउँदैछ त्यो चाहिँ त्यसले गर्ने चाहिँ एउटा त्यो अपस्किलको एक्जाम्पल हुनसक्छ कि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यसले गर्दाखेरि किनभने बिजनेसमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट भयो भन्ने खालको कुरा आएको थियो there are a lot of examples हैन हामी हाम्रो आफ्नो ग्रेजुएट्सहरुको धेरै एक्जाम्पल्सहरु हामी दिन सक्छौं I think यो कुरालाई हार्नेस गर्नको लागि हैन what are we doing every day? Are we analyzing ourselves? Are we analyzing our skills? हैन किनभने at the end of the day what do you want? You want to grow in your career. You want to pursue a better career, better तपाईको कन्ट्रिब्युसन राम्रो होस् भन्ने चाहने हो नि त अर्गनाइजेसनमा हिजो भन्दा आज मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गरे मेरो अर्गनाइजेसनले कन्ट्रिब्युसनमा मेरो श्रेय चाहिँ के रह्यो हैन and how do I see myself over 3 years or 5 years down the line? So these are the questions all young leaders, young youths भनौं न अहिलेको जुन ग्रेजुएट्सहरु हुनुहुन्छ मैले जुन तीनटा क्याटेगोरीको भने त्यो क्याटेगोरीको सबैजनाले सोचिराख्नु पर्छ कि all of us, like including myself, everybody, you know, what are the skills that you think are you need to upskill or you need to reskill? हैन सो यसमा हामी धेरै एक्जाम्पल्सहरु छ हामी हाम्रो आफ्नै फ्रेटर्निटीमा छ हाम्रो एलुमनाइजहरु छन् हैन जो अहिले जुन हामीसँग हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले धेरै कन्सल्टिङको थ्रुबाट ट्रेनिङको थ्रुबाट रिसर्चको थ्रुबाट हामीले उहाँहरुलाई धेरै अपर्चुनिटिजहरु दियौं र अहिले उहाँहरु यति राम्रो त्यसलाई त्यो अपर्चुनिटिजहरुलाई लिएर त्यतिबेला किनभने के कुरा उहाँहरुसँग थियो के पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट एरियाजहरु थियो र त्यो इन्ट्रेस्ट एरियालाई चाहिँ उहाँहरुले अझै राम्रोसँग अझै निहालेर अझै डेप्थमा गएर उहाँले त्यो अपर्चुनिटिज केएफए को कन्सल्टिङ असाइनमेन्ट्सको थ्रुबाट होस् या ट्रेनिङ असाइनमेन्ट्सको थ्रुबाट होस् या रिसर्च असाइनमेन्ट्सको थ्रुबाट चाहिँ उहाँले त्यो पाउनु त्यो जुन बेला पाउनु भयो र त्यसलाई रियल लाइफमै उहाँले चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले आफ्नो क्लाइन्टलाई गएर डेलिभर गर्यो त्यति बेला त धेरै आफूलाई आफ्नो असेस गर्ने मौकाहरु पाउँछौ नि त हैन किनभने वी आर अलवेज गाइडेड बाइ सिनियर कन्सल्टेन्ट्स सिनियर ट्रेनर्स हैन सो त्यो बेलाको अपर्चुनिटिजहरु म के भन्न चाहन्छु भने इभन इफ केएफए को एमबीएज आर लिसनिङ टु अस हैन हियर we would like to share that and insist that if you ever get any opportunities while you are in KFA through KFA consulting assignments or through KFA training assignments or through academic assignments take it as personally as you want as you can as seriously as you can so that भोलि गएर त्यसको भ्यालु इमेन्स हुनेवाला छ हैन निमेश अधिकारी is one example and who never left any opportunities unattended you take like consulting को कुनै पनि रिसर्च को काम आयो कुनै पनि सर्वे सँग रिलेटेड काम आयो कुनै पनि नीड असेसमेन्ट को काम आयो हैन you take that opportunity and we would go and pitch to real clients and clients used to really love him his contribution हैन हामी हाम्रो उहाँ चाहिँ he is pursuing MBA with us भन्दाखेरि त they used to get more excited हैन कस्तो राम्रो अपर्चुनिटी दिएको त केएफए ले भनेर they used to really appreciate us हैन we took that risk and we are willing to take that risk going forward as well sorry to interrupt Jasmine आजको हामीले सम अप गर्नु पर्दाखेरि आई थिंक टाइमलाई पनि हेर आज अलिकति अब क्लोजिङ तिर पनि जाउँ सम अप गर्दाखेरि एउटा वर्ड बिकम्स very very important के that word is called enterprising we need to be either we are in a business organization or we are a non-business organization हैन पुष्कर भट्टराई I think he was in second intake he is a deputy director at Nepal Rashtra Bank हैन I forgot the name I'm sorry I forgot the name of that lady who had a boy's haircut style थियो कानुन मन्त्रालयमा काम गर्थ्यो रजत do you remember her name recent intake को कानुन मन्त्रालय अथवा चाहिँ yes I forgot the name yeah so both of these students हाम्रो स्टुडेन्टहरुले मलाई के शेयर गरेको छ भने we are working in a government organization but KFA को MBA ले हामीलाई enterprising बनाउन सिकायो
हामीले खालि रेगुलेसनको साइडबाट अथवा नियम कानुनको कुरा मात्र गर्दैनौँ कि हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू कुनै कुरालाई जस्तै भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई म्यानेज गर्छ होला, कुनै ब्याङ्कको कुनै प्रब्लम आयो भने त्यो ब्याङ्कको प्रब्लमलाई डेफिनेटली नियम कानुनभित्र रहेर तर अगाडि कसरी इन्टरप्राइजिङले अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी इन्टरनल पुस गर्छौँ। एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट र नयाँ फ्रेस एयर हामीले चाहिँ इभन रेगुलेटरी अथवा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन ल्याउन सक्यौँ भनेर भन्यो कि I think that is what is required. होइन, धितोपत्रो बोर्डमा मिस्टर नीरज गिरी हाम्रो 26 वर्ष उहाँ अलरेडी सेबोनमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। हामीले एउटा उहाँको सेसन पनि गर्दैछौँ क्यारे। हि इज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, क्यापिटल मार्केट्स, होइन, रेगुलेटरलाई कसैलाई ह्याट्स अफ गरेर सल्युट गर्नुपर्छ भने पब्लिक प्लेटफर्ममा हामी नीरज गिरी सरलाई गर्छौँ कि उहाँले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि रेगुलेट गर्नुहुन्छ, सबै क्यापिटल कम्पनीजहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ, सेक्युरिटिजसम्म भोलि गएर कसैले सेयर जारी गर्नु पर्यो भने उहाँको टेबलमा अप्रुभलको लागि जान्छ होला। तर उहाँले जहिले पनि के भएर सोच्नुहुन्छ भने सोल्युसन चाहिँ के हो, इन्टरप्राइजिङ चाहिँ के हो, इन्टरनेसनली यो कुरा भइरहेको छ भने हामीले नेपालमा किन हुन नदिने, मार्केटलाई कसरी ग्रो गर्ने, कसरी भ्यालु क्रिएट गर्ने भन्ने एस्पेक्टबाट ल्याउनुहुन्छ। त्यही चिजहरू चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू जो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा जानुभएको छ उहाँले पनि त्यो इन्टरप्राइजिङ सोचेर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको देख्दाखेरि फ्रेस एयर लाग्छ। यसमा फ्रेस एयर किन छ भने जेनरली गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यस्तो देखिँदैन कि अहिले हामी अगाडिको एपिसोड्सहरूमा हामी कति फ्रस्ट्रेट भएर कुरा गर्थ्यौँ, माइक्रो इन्टरप्राइजेसको कहानी सुन्यौँ, विभिन्न अन्टरप्रेनर्सको कुरा सुन्यौँ, गभर्मेन्टको कुनै सपोर्ट भएन, फेसिलिटेसन भएन, इन्टरप्राइजिङ भएन, अन्टरप्रेनर्सलाई हाम्रो चाहिँ त्यो भएन भने हामी भन्थ्यौँ नि। सो त्यो चिजमा अब एमबिएजहरू पनि यदि गभर्मेन्ट सेक्टरमा जाने एमबिएजहरू पनि यदि गभर्मेन्ट सेक्टर कसैले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँ उपसचिव हुनुहुन्छ, सहसचिव हुनुहुन्छ, सचिवज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँले म्यानेजमेन्ट मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने पनि एमबिए गर्न आउनुहोस्, हामीसँग प्रोफेसनल एमबिए पनि छ, आउनुहोस्। किनभने त्यसले गर्दा ओभरअल मोर इन्टरप्राइजिङ भएर चाहिँ हाम्रो सबै सेक्टरबाट मोर इन्टरप्राइजिङ भएर गयो भने चाहिँ हामी इकोनोमीलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, होइन। सो त्यही भएर हामी आज मेरो विचारमा यो इन्टरप्राइजिङ वर्डलाई राखेर यो स्किल्सको कुरामा हामीले जुन गर्नुभयो यसमा गरेर हामी आज यसलाई समअप गरौँ। सो एपिसोड 2 अफ एमबिए आफ्टर कोभिड भन्नेलाई हामी फेरि नेक्स्ट फ्राइडे हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। यदि तपाईँहरूको कोही स्टुडेन्ट्सहरू, कोही नयाँ पोटेन्सियल स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, एमबिएको बारेमा जानकारी गर्नु चाहनुहुन्छ भने अर्को फ्राइडे पर्खिनु परेन, तपाईँले इनबक्स गर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नो चिजहरू, आफ्नो कुराहरू गर्नुहोस्। हाम्रो बिजनेस डिपार्टमेन्ट्सहरूले त्यो कुराहरू टेक केयर गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग स्पेसल काउन्सिलिङ सेसन्सहरू चाहिन्छ भने त्यो पनि गर्नुहुन्छ, होइन। सो we will discuss, let this conversation, let this interaction happen. म्यामले पनि अघि यो भनिहाल्नुभयो र मेरो विचारमा अब हामी अलिकति क्लोजिङ रिमार्कतिर गएर आज चाहिँ पुग्न होला। Yes, sir. Ma'am, sorry for the interruption. So before we sign off, sir, since you said यो यस्तो टपिक हो जुन एउटै सेसनमा यो सकिन सम्भवै छैन, किनभने there are a lot of things to explain, there are a lot of things to talk about. We'll do a series of this. So we'll definitely do a series of this. आज हामी यो upskills, reskill र what skills is required भन्ने कुरामा हामीले सन्दर्भ गरौँ, यी हामी टुङ्ग्याउँछौँ। But before we go, I would just take 1 or 2 questions very quickly, if you allow me, speakers. Sure. So I would take one question from Ms. Pratiksha Singh. She's saying that I'm pursuing my BBA. I want to start my career in banking industry. So what could be your suggestion before I enter into banking industry? I would put this question to rest of you. What would you answer to Ms. Pratiksha Singh? Yeah, banking, very different किसिमको banking छ, होइन। Do you want to become a commercial banker? You want to become a developmental banker? You want to work in a microfinance? You want to lead a cooperative organization? KFA municipal finance भन्ने एउटा नयाँ ब्याङ्किङको डेफिनेसन ल्याएर छ। Maybe you want to go into a municipal financing bank. ब्याङ्किङ भनेर हिजो मेरो अङ्कल आन्टी फुफाजुहरू चाहिँ ब्याङ्किङमा हुनुहुन्थ्यो, म पनि ब्याङ्किङमा जाने भन्ने हिसाबले नआउनुहोस्। ब्याङ्किङ इज अ भेरी वाइड वर्ल्ड छ, त्यसमा तपाईँ क्रेडिटमा जाने हो कि, अपरेसन्समा जाने हो कि, ट्रेजरीमा जाने हो कि, अकाउन्टिङमा जाने हो कि, ब्याङ्किङको कुन एस्पेक्टमा जाने हो, होइन। सो talk to the counselors, होइन। 4491414 is the phone number, होइन। You can call us. हामी तपाईँलाई गाइड गर्छौँ, तपाईँलाई ब्याङ्किङ प्रोग्रामहरूमा कसरी इन्भाइट गर्ने भनेर कुरा गाइड गर्छौँ। ब्याङ्किङ इज डेफिनेटली इन्ट्रेस्टिङ, तर त्यही प्लेन भनिला ब्याङ्किङमा मात्र गएर हुँदैन। अब अलिकति मोर स्ट्रक्चर्ड ब्याङ्किङमा गएर जुन भ्यालु एडिसन कुनै खालको स्पेसलाइज इन्स्टिट्युसनमा गयो भने चाहिँ हामी मोर मिनिङफुल हुन्छ होला। Thank you for information. With that, sir, I would not take further questions for today, though I still had 1 or 2 more questions. We can, continue with those questions in the upcoming session also. I would request Jasmine ma'am to put your last
words or last message before we sign off today, ma'am, regarding the topic we discussed today, or regarding the pandemic, whatever you need to say. Yes, thank you, Vivechan. Thank you. I think thank you, viewers, for watching us and listening to us very patiently. And I hope you will again join back next week and have the same kind of discussion, because our next week's slides are going to be more interesting. As I say, like, your Bakar start matra bhako cha, movie abhi baki hai भन्ने जस्तै छ हैन. So we have a lot more to discuss. Rajat sir is very quiet today, but he has so many things to share, and he's like bubbling. Oh my God, when do I start? भनेर उसको उहाँको दिमागमा चलिरहेको छ हैन. A lot of things to say in the next episode. Yes, so he does have a lot of things to share in the next episode, and definitely I would like to thank KFA Business Affairs for letting us speak and put forward our thoughts, our experiences, and the thoughts that we want to share with the viewers. I would like to end here. Please take care of yourself. Please stay healthy, fit, and enjoy everything that you do, and stay happy. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Before we leave, any last message? I'll keep you busy next session or the session after that maybe, but before we leave, any final message to our viewers? Yeah, thank you for listening to us, होइन. So हाम्रो MBA प्रोग्राममा जे कुराहरू पनि भइरहेछ, the pillars that we have, the things that we do, that the other colleges or other institutions don't do, to the delivery method that we have, to make sure the effectiveness is there. त्यो कुरामा चाहिँ I'll be speaking on the next episode. We have a lot of pillars, we have a lot of core differentiation things that are going on, and virtually पनि गइरहेछ र physically face to face पनि गइरहेछ, which I'll be explaining in the next episode. So it's a privilege to be associated with KFA. This is the third time I'm in the KFA Business Affair. Previous 2 times were in the radio Kantipur पहिला. So I'll see you all in the next episode. Thank you. Thank you, Raja sir. Rishti sir, your final take on the topic that we are discussing today and the topic to be discussed in the coming sessions. Yeah, let's keep the hunger alive. Let's stay hungry. Let's stay foolish. Let's keep on learning. Let's have that positive attitude, right? As a team, let's work. I mean, 4 janaको team सबैजनाले देख्नु भयो होला आज. So it's a team dynamics भएको भएर यो program effective भएको छ. So हरेक सेक्टरमा तपाईं जहाँ काम गर्नुहुन्छ, team work र त्यो collaboration लाई राख्नुस्, हैन. I'm sure you'll be successful. We'll again meet you next week. Thank you very much. Yeah, Vivechan, before we sign off, one more thing that I would like to share is to on a very special eve of our organization, whoever is listening, to all the alumni, to all our students, to all our teachers, our faculty members, both AP and PCs, academic professors and professional contributors, our trainers, जो हामी ट्रेनिङमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ, training students, our trainers, training faculties, corporate clients, है, हाम्रो consulting clients हरु, जो यहाँ training clients हरु, जो KFA सँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो केही न केही रूपबाट, हाम्रो suppliers, everybody, whoever is listening to us today, on behalf of KFA board, KFA Academic Council, my chairman and principal, KFA management team, and everybody, from bottom of our heart, we'd like to wish happy 20th anniversary and many more milestones to achieve together. Let's stay united. Let's stay together. That's all I would like to share. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you all my speakers for this wonderful session and your valuable feedback. Thank you to the back team of this session, Mr. Sanju, Ms. Sami, Mr. Sudev, for making this session possible every week. Thank you, our viewers, for the wonderful questions and being with us throughout the session. I'm sure I'll catch you live next week. I, on behalf of KFA, would like to invite you all on the upcoming live session. And we'll, as ma'am and sir, we all said that we'll be having a few more sessions on this topic. So please join us live next week. And as one of the family members of KFA, I also would personally congratulate KFA on its 20th anniversary. And as I always say, this is just the start. This is just the beginning for this reputed institute. And
I also request my viewers to share this session as much as possible to your friends and family so that we can gain more, viewers in the upcoming sessions. If you have any queries, as Reshta sir just mentioned, please contact KFA. Your queries will be answered accordingly, and you will have a proper mindset before you join KFA or before you are, graduating or wanting to graduate as an MBA. With that, I request all of you to stay safe at your home. Take care of your family, take care of yourself. Enjoy this quality time with your family. And if you are going to office, be safe at your office as well. I'll meet you next week with the same topic, with the same guest speakers. Until then, this is your moderator, Vivek Khala, signing off. Take care. Jai Nepal.